Kahintang sa panahon ng latest news. Diyan sa tong linya ang Pag-asa Mactan pinagi ni Sir Mark Galis. Sir Mark, may butag sir. May buntag, Sir Ariel, o sa atong mga sugintig paminaw, itong latest update, bahin sa kaimtan sa panahon, karong adlaw. Northeast monsoon o amihan, maugya po yung nagkapasulabi dito sa mga Northern Luzon. Samtang kining easterlies o kining hangin nagikan sa dagat Pasipiko, mao po yung nagkapasulabi diri sa Southern Luzon, sa Kabisayaan o sa Mindanao. And para karong adlaw, ang dakong bahin sa Kabisayaan, makasinati pagyapon taning init nga panahon. Masulabi ang adlaw pa naalang gyapoy mga higayon ani mga lumalabay ng mga pag-uwan, pagpanugdog kilat, gumikan nining easterlies o kining mga localized thunderstorms. And para sa kayumtan sa hangin o sa katagatan diri sa Kabisayaan, naagyabon tayo masinati nga hinay ngadto na sa sarangan na paghuro sa hangin, nga gikan sa silangan ngadto na sa amen ng silangan. Di na to ang katagatan nagmalinawon ngadto na sa sarangan ang mga pagbalod. Diri sa Cebu tong katagatan adunay hunas karong alas 7 sa buntag o taob. Unyang alauna imedya sa hapon. Temperatura naa sa 26 ngadto sa 33 degrees sentigrado. Haring adlaw pasila ta alas 5:45 sa buntag ug mosalop unyang alas 5:20 sa hapon. Philippine Standard Time alas 5:06 na sa kabuntagon ug mauna atong latest weather update gikan diri sa buhatan sa DOSC Pag-asa Mactan ni si Mark Gales. Maayong buntag ug daghang salamat. Salamat Sir Mark, may butag. Bye sir. Okay. Inyo gadabati si Sir Mark Galis ang atong video specialist gikan sa Pag-asa Mactan nga naghatod sa atong gadagan sa kahintang sa panahon ngining adlaw nga Huwebes, Nobyembre 30, tuig 2023. Salamat ni Sir Mark, iya may butag sa Pag-asa Mactan. Ikan sa TV stations, may pangukauban kang kubra in action. Tanaw o paminaw sa'yo sa kabuntago. Gusto mo simba